weather bulletin for southern Alberta at 12:47 p.m. Mountain Daylight Time, Thursday, March 14th, 2013. A weather warning is issued for Lethbridge, Tabor, Milk River, CARDSTON, Fort MACLEOD, MAGRATH, and CROWSNEST Pass, Pincher Creek, Waterton Lakes National Park. Environnement Canada a émis un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Alberta à 12h47, heure avancée des Rocheuses, le jeudi 14 mars 2013. Un avertissement météorologique est émis pour Lethbridge, Tabor, Milk River, CARDSTON, Fort MACLEOD, MAGRATH et CROWSNEST Pass, Pincher Creek, Parc national des lacs WATERTON.